wherever you would call me. Take me deeper than my feet you'd ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I'll cherish your
Jesus, you know, if you look it below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do. I'm just a woman. Help me believe in what I could be, in all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Help me today to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, as you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Help me today to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Help me today, show me the way, one day at a time. Amen.
Roll back the curtain of memories now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember I knew that the chance to forget. So remind me dear Lord. So remind me dear Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Fairest of 10,000, make me a reflection of your light. The stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Name the Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Let your words speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. The stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Lord, I've seen a world that's dying, wanted by the master of the sea. Groping in the darkness, haunted by the years of past debate. But when I see you standing near me, shining with compassion in your eyes, Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lead the Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Let your words speak to me. Show me what
These stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. These stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Shine down on me. Let your love shine through me in the night. Okay. So, salamat kayo. Si Kanto. Brother Philip. Si Philip Morris to mga higal ko mga kaigsunan. Murag ni ikos siya, no? So, mayong buntag kaniyong tanan. Kumusta? Mayong adlaw nga Lunes. No? Holiday man yata ron. Kuan ron. November 30. Bonifacio Day, no? Adlaw. Adlaw karong ni Andres Bonifacio. So, may muntag sa inyo hang tanan mga higala kong mga kaigsunan. O sayo kay mo nakalusot, no? Ato ning gipalusot alas 4 pa lang, no? Alas 4:50. Ug daghan ang mga awit nga atong gipalusot dinhi sa atuang sibihanan sa atuang programa dinhi sa ibabaw sa atop mga higala kong mga kaigsunan. O sobrang kadaghan nga atong mga awit, no? Ito ang kada awit ay moabot og mga 3 minutes to 4 minutes, no? Mga higala ko mga kaigsunan. O nalipay ko sa inyohang pinadayunon nga pakig-uban o uban sa inyo nga dunay mga talento sa pag-awit. O salamat kayo nga kamo nag padala. O ako ding gipangumusta sab si Sir Elmer, no? Engineer Elmer Gumangan nga nakaroon diha sa panimalay ni Bart, no? Nakadita lang siguro kada Elmer boy or steady ba inyong internet diha. Ang may usab kang Ma'am Inday Gumangan, no? So kumusta man mo dinha karon? Nang hinaot ko nga naa mo sa mayong panglawas kanunay. O kompleto Ricardo no? Ikaw dayon ang una nakalusot. O diha sa Bermuda, USA. Sa Amerika, maupay liwat na aga ka pamilya kapag tuo ka rooftop ministry ang Ginoo magapanalangin sa imo pagministeryo salamat no? So kompleto Ricardos dayon bag-o lang permerong arangkada og aniya usab si Magilanila Pisio Lindero. Ma'am Ging, salamat Ma'am Ging sa imong sayo usab nga pagpakig-uban, no? Morning Pastor, your message inspires us every day. Thank you. Okay, salamat kayo Ma'am Ging sa imuhang komento og nang hinaot ko nga anaa ka karon sa maayong panghuna-huna, maayong panglawas bisan tuod nga kining atoang mga gibati. Doon natay mga gipangbati higala ko igsoon gumikan sa atoang mga tawag nato nga mga panglawas nato nga usahay mo kuano kanang mo suway sa kinaiyahan ang ato ang panglawas nga mohinungdan nga doon natay mga gibati nga sakit. So nang hinaot lang ta kita gyud na kinabuhi ra kita diha sa grasya sa Dios, no? Ang hinungdan nga kita buhi pa hangtod niining takna gumikan kay ang Dios adunay katuyuan alang kanato. Kung itugot na gyud sa Ginoo nga kita mo pahulay dinha Ma'am Ging, ang importante nga naa kita sa kamot sa Ginoo, no? Ang giingon ni Kristo, giingon ni Pablo, giingon ni Kristo pinagi ni Pablo, for me to live is Christ, to die is gain, no? Ang ginansya, ang kamatayon nato ginansya kung nagkinabuhi kita diha ni Kristo. So Ma'am Inday Tamdang, good morning Pastor, and to all viewers, God bless us all. Okay, so salamat kayo Ma'am Inday sa imong pagduyog karon kang kuan ni si Braille, no? Braille Gumangan, si Sir Elmer. Good morning Pastor. Naa pa ko bansalan ila Kuya Bart.
Okay, so regards lang diha nila ni Bart, no? Bartolini. Okay, sa kan Jocelyn Linihan Jose. Good morning Pastor Jim ug sa tanan. God bless Rooftop Ministry. Okay, so salamat kayo Ma'am Jocelyn. Sister Jocelyn sa imong pagduyog karon og pagpakig-uban. Og nakig-uban usab kanato karon ang ato ang ingno nato nga siguro murag sa inyo haron diri nga mga nagpamati nga kasagaran mga Adventist, pero doon na tayo kauban diri nga Adventist gapon, pero nagsugod pa ni si Ma'am Antia, no? Ma'am Antia Yanong, no? Yanong family uban ni Mayor Manolo Yanong o ni Ma'am Linda Yanong nga nakig-uban usab nining takna karon. So salamat kayo Antia, no, sa imong sayo nga pag tune in sa tuang sibihanan diri sa ibabaw sa atop pinaagi sa programa nga Rooftop Ministry. So Nurse Gogob, maayong buntag Pastor Jim og sa tanan. God bless Rooftop Ministry. So salamat kayo, no, gikan sa Bermuda, USA, padulong ta sa Hong Kong dinha sa kang Ma'am Nurse, no, sa Hong Kong. So kompleto recados ta Ma'am Nurse gikan sa Amerika ngadto sa Hong Kong ug diri sa Pilipinas. Happy Monday morning Pastor and to all viewers. A great start of the week. Okay, so salamat kayo Ma'am Antia sa imuhang mensahe o nanghinaot ako nga ana ka mo kanunay diha sa mayong panglawas. Okay, Hail Eclipse Junior, good morning sa tanan ka Rooftop og sa imo Pastor Jim. Okay, so salamat kayo Eclipse Boy, salamat sa imong pagduyog og pagpakiguban. Good morning everyone from Magarlin, Pisiula Floor. Okay, so salamat kayo og nanghinaot ko nga pinaagi nining ato ang programa. Nakabaton ka mag inspirasyon nga luyo sa atong mga kahimtang nining kalibutan, lumalabay lang ta o aduna lang tay paglaom, no, unahan diha sa bungtod. Na diha sa likod mga higala kong mga kaigsunan, makita ninyo sa dapit sa kong ulo nga dunay isparo, no, dunay langgam nga naglupad-lupad nga usa lamang ni kagamay nga binuhat. Apa naghatag ka na og inspirasyon nga mo'y gibasihan higala ko igsuon sa gihatagan tag inspirasyon nga kung ang Dios nagatiman ni ining mga kalanggaman, no, ginapamintik lang, no, sa unang panahon murag mao na among trabaho sa unang panahon, no, mga kabataan mamintik maghimog tirador unya manghunting sa mga kalanggaman. So luoy de kayo, no, mga kining mga creatures, mga binuhat nga ang Dios nagahatag kanila o nagatiman kanila. So niining tagnahigala ko mga kaigsunan sa pagpadayon doon ako'y sa dili pa ko mag-opening prayer, adunay akong ipalusot nga awit, no, nga naguluhang kinig unahan sa bukid, no, unahan sa bungtod. Adunay kanto si Charlene, no, naal sila si Charlene yata ni atong kanan sila si Charlene Apjan nga maoy naghatag ni ini nga nagpadala ni ini nga awit higala ko mga kaigsunan ug ato ning pamalandungan sa dihang mo adto kita padayon diha sa unahan, no. So atong patalinghugan nato ning gipadala nga awit sa atong mga kahigalan atong audience, no, sila Charlene og si Manny Boy, no, Manny Apjan. Tanaw na to ni ato baning i-scan higala ko igsoon ang awit nga ilang gipadala unahan dito sa bungtod, unahan lang sa bungtod. Okay, so atong kuan po day ang presensya ni brother Regime, no, salamat Regime sa imong pagduyog karon pagpakig-uban. So nining taknaa atong ipalusot kining awit nga gidalit ni brother Manny Abjan og ni Charlene, no, unahan sa bungtod, no, unahan lang sa bungtod atong tan-aw ni diri patalinghugan nato higala ko igsoon.
Okay. Daghang salamat, no? Ma'am Charlene og Manny Abjan. Labas pa kitong inyong giawit, no? So, salamat kayo. Unahan lang sa bungtod. Sumura man tayo ako gi-title, unahan lang sa bungtod, no? Ibabaw, unahan. Na may awit nga unahan sa suba. O kadto siya unahan sa bungtod. So salamat kayo, Charlene. O akong giawhag mo, no, sa pagpadala. O kung daghan pa mong mga kanta din ha, mga Binisaya o Bisaya o English, padala mo mga higala ko mga kaigsunan. Kamo mga audience kay kamo ra man gyud ang ako ang kuan dinhi nga mo tan-aw nindot kayo ning inyong awit nga kamo gyud diretso mo kanta, no, mga higala ko mga kaigsunan. Kung wa gyud lain mapugos ta og pagpakanta sa mga Amerikano o mga pero masiradaan po ta kay bawal man, no, natistingan ko og sirado nga pag copyrighted kuan man day, no, siradaan man ta. So salamat nga sa inyo gipadala kay kini siya murag property gyud ni siya sa rooftop, no, rooftop kini inyo ang gipadala nga awit. So salamat kayo, no, unahan dito sa bungtod, unahan lang sa bukid. Doon natay puloy-anan, no, ang langit nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Dios. Okay, so si Regime, salamat Regime. Akong basahon ni imong comment, Regime. Good morning to all viewers og kanimo Pastor Jim. God bless Rooftop Ministry og kanatong tanan. Okay, salamat kayo Regime, no, sa imong pagduyog karon og pagpakig-uban. Maayong buntag Pastor Jim og sa tanan. God bless Rooftop Ministry from Nurse Gungob og kang imo si kang Ma'am Arlene Gabayan. Salamat Ma'am Arlene. Good morning sa tanan. God bless. Okay. Good morning and welcome to Rooftop Ministry, my batchmate in high school, Julius Corbita. Thank you for listening with us, mate. Uy, si Julius, no? Welcome, Brother Julius, sa imong pagduyog karon og pagpakiguban. O maingon sab kang Brother Genuine, Genuine Rooftop RM, Rino Maratas. Mayong buntag pastor og sa tanan nagtan-aw sa Rooftop Ministry. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Okay, so salamat Brother RM Rino Maratas. Mayon sab ka Ma'am Rachel Vitalino nga naa karon sa Duhan, Qatar. Murag gabi kayo karon diha Ma'am Rachel Vitalino. So welcome again sa atong programa dinhi sa Rooftop Ministry. Nindot kaayo sud-ungon ang magtiayon nga mudayeg sa Ginoo. God bless. Okay, from Hell Eclipse Junior. So salamat kayo, no. Model ni ato sila si Ma'am Charlene Abjan, Charlene Uyangguren Abjan og si Manny Abjan. Salamat kayo inyong awit nga naghatag kanatong inspiration. Good morning Pastor. Have a great day from Rachel Vitalino sa Duhan, Qatar, no. Naa sa Qatar higala ko igsoon si Ma'am Rachel. Okay, sa pagpadayon sa unahan higala ko mga kaigsunan, aniya kita sa mag-ampo ta. Labing gamhanan dalay ko nga Dios Amahan, salamat kayo sa imong gugma kanamo sa kinabuhi nga imong gihatag ug among gipahimuslan hangtod niining takna. Sa hangin nga walay bayad nga kami naginhawa hangtod niining takna. Sa tubig nga among gipang-inom ug sa mga pagkaon ug busa niining takna, aniya kami haron sa pagpamalandong sa imong mga pulong kay kami nagato nga pinaagi niini kami makahimo sa pasidungog kanimo. Ug nining tagmaa akong giampo sa pinasahi imong mga anak nga nagauban usab karon, aniya karon si Sister Jacqueline Jose. Akong giampo Ginoo nga ikaw padayon magahatag kaniya og maayong panglawas sa iyang pagkabatan-on nga gamita siya Ginoo nga instrumento sa imong gugma, padayon siya mahimong panalangin sa uban sa iyang mga hinigugma nga sakop sa panimalay, uban usab ni Ma'am Jocelyn o sa ilahang mga kaigsunan. Akong giampo usab si Rachel Vitalino nga anak karon sa Duhan, Qatar sa iyang pagpanikay-sikay sa pagpanginabuhi. Bubuhi Ginoo siya sa imong madagayaon nga grasya. Akong giampo nga imong lig-unon usab ang iyang pagsalig diha kanimo uban sa iyang sakop sa panimalay. Ani usab Ginoo akong giampo si Hale Eclipse Junior uban ni Ma'am Bing ug sa ilang mga anak. Hatagi sila kanunay ug mayong panglawas, ilayo sa katalagman sila Ginoo. Akong giampo usab si Brother Rino Maratas. Padayon nimo siyang hatagan og kayuhan sa iyang panglawas
ug lugway sa taas nga kinabuhi uban usab sa iyang tibuok sakop sa panimalay. Si Ma'am Nurse Gungob ingon nga media missionary, hinaot o Dios nga sa iyang pagministeryo pinaagi sa digital program, hinaot o Dios nga daghang pang maabot o daghan niyang maimbitahan nga mga hamiling kalag nga uban kanamo usab maandam sa imong sa imong pagpadayag. Akong giampo si Ma'am Arlene Gabayan nga ikaw kanunay magahatag kaniyang mayong panglawas, ikaw magagiya kanunay sa iyang pagpanginabuhi. Bendisyon ni Ginoo. Maingon sab Ginoo si Ma'am Magarlen Pisiola Flor. Ginoo, ang matago sa kanamo adunay mga debate nga dili mayo sa among mga panglawas. Apan Ginoo, ikaw lamang among labing gamhanang doktor nga adunay gahom sa pag-ayo niini. Labi na usab ni Ma'am Ging Magilanila Pisio Lindero. Bendisyon ni Ginoo. Ikaw Ginoo magahatag kaniya o kanilang tanan, kanamong tanan og lugway og taas pagyon nga kinabuhi. Ako sang giampo Ginoo. Labi na ni Ma'am Antia Yanong sa iyahang sa pipila na ka mga kahigayunan nga nagsubay siya Ginoo, nagtamod siya sa pag sunod sa adlaw nga igpapahulay o uban sa iyahang mga ginikanan usab si Mayor Manolo Yanong uban ni Ma'am Linda. Ginoo, imo silang gitawag sa paagi nga kahibulungan kaayo. Apan o Dios, ang matago sa kanamo, imo kaming gitawag diha o kaming tanan diha sa gingharian. O dili nimo gusto nga dunay usa nga mawala. Apan o Dios, ang desisyon namo naara sa among kaugalingon og dili sa mga dautan nga mga tinguha sa imong kaaway nga maong yawa. Kami Ginoo ang mabasol kung kami dili man makabaton og kaluwasan. Busa imong gihatag ang tanang butang. Gitugot nimo ang tanang butang bisan sa mga persecution. Imo kining gitugot bisan sa mga katalagman sama sa COVID crisis. Haron nga ikaw mao ang dalangpan sa mga katawhan ug makapamalandong kaming tanan diha kanimo sa imong mga pulong. Akong giampo o Dios usab si Ma'am Inday Gumangan uban usab ni Sir Elmer. Bendisyon ni sila Ginoo. Usaha sila sa imong gugmang proteksyon. Ihatag kanila kanunay ang mayong panglawas og bubuhi sa madagayaon nga grasya ug labaw sa tanan dig-una ang ilang pagsalig diha kanimo. Akong sang giampo Ginoo si Ma'am Charlene Uyangguren Apjan uban ni Sir Manny uban silang mga anak. Padayon nimo silang gamiton nga instrumento sa imong gugma sa ilang talento sa pag-awit o hinaot o Dios nga sila padayon nimong magamit nga mahimo silang panalangin sa uban pinaagi ni ilang mga pag-share sa programa sa Rooftop Ministry. Mayroon sab si Sir Regem Kabilan labi na sa iyang pamilya nga tuwa sa Australia. Si Angela akong giampo o Dios uban ni Dinden og sa ilang mga sakop sa panimalay. Bisan sila nakalagyo, usaha sila Ginoo sa imong gugmang proteksyon. Ako sang giampo o Dios si Eden Bunhok uban usab ni Melissa. Usaha sila sa imong gugmang proteksyon. Bendisyon usab si Ma'am Lorna Lapid nga naa sa California, USA. Uban ni Sir Ed Lapid ug mga De Los Santos family akong giampo og Bina family. Mayroon sab sa Liagono family o sa Aton family o sa tanan nga mga pasyente usab sa Adventist Hospital Davao. Ikaw Ginoo magahikap sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lawas alang sa ilang hingpit nga kayuhan o kalagsig silang panglawas. O samtang kami mamalandong sa imong mga pulong, gihangyo namo imong balaang presensya sa Espiritu Santo nga maoy mo tudlo kanamo masabtan ang imong mga pulong magkinabuhi kami uyon sa imong kabubuton. Ug amo kining gipangayo Ginoo sa pangalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. So nining takna higala kong mga kaigsunan, no? So salamat kayo. Nakig-uban usab kanato karon si Hawod Malagdaw, Pedro. So maayong buntag pastor. So welcome again, Brother Hawod, no? Malagdaw. O kuha, no? Naapol si Judicel Jose. Okay. So kuha po no? Ato pong si Anthony Bausen.
atong kuan sila no, ipangumusta. O maingon usab day si kuan day no, si Ma'am Edna kuan Ma'am Nurse no, katong imong gi-request ato atong gi himo nato ang kanang private nga prayer no, atong giampo sila sa kanang special nga prayer mga higala kong mga kaigsunan, ato silang ginaampo no, tabangan nato sila ampo mga kaigsunan. Ang kuan Ma'am Nurse no, wala na ko na mention karon si kini si Edna no, pero sila usa sa mga adunay mga gibati nga sakit no, sila si Edna Oman Kulob, imong kuan ni siya no, imong close friend ni sa Saudi Arabia. So ato silang sa ato mga private prayers ato silang kuan mga kaigsunan. Kita tanan kamo giauhag nga mo apil sa mga pag-ampo no, sa atong mga kahigalaan, labi na atong naay mga gibati nga mga sakit. Okay? So niining tagnaa, pero usahay naatay restriction usab sa media, Ma'am Nurse, nga dili po nato i-mention ang ilang mga sakit kay naatay gitawag nga data privacy no, naatay data privacy sa mga kuan kining atong media karon, naatay gitawag balaod nga ato ang gisunod. Okay, so nining tagna higala kong mga kaigsunan, anhi kita padayon no, padayon kita, gamay na lang ang atong oras ay 5:46. Medyo magdali-dali ko karong panahon na higala ko igsoon no, dili man yun yung magdali-dali kayo nga kay ang akong ang akong duty karon sa hospital mao na nga as much as possible sa alas 7 makaabot na ko dito sa hospital no, although nga 6 ang akong kuan, pero mo extend lang ko og 1 hour because lisod po ni biyaan na atong programa no. So nalipay ko sa inyohang pagpakig-uban, labi na ang usa sa atong pinaka kinahanglanon gyud nga matagaan nato o pagtagad ang kuan gyud no, ang mga kahigalaan nato nga padayon nagatuon sa pulong sa Ginoo, labi na ni Ma'am Antia Yanong ato ning mga special nga bisita no sa ato nga programa. Kita tanan special man ta no, walay sumala sa 10:34 sa Acts, ang Dios walay pinalabi no, walay pinalabi higala ko igsoon. So ato masabtan nga ang regalo nga mahatag nato sa atong isigkatawo mao lang gyud ang pinakadako nga regalo, mao ang pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Ikaw ug ako do na bay mga nakasala sa imuha, imo ba sila mapasaylo, Ma'am Nurse, Ma'am Antia? So forgiveness no, mao nang giingon dinhi sa John 3:16, for God the greatest lover so loved the greatest degree the world the greatest number that he give the greatest act his only begotten son the greatest gift, that whosoever the greatest invitation believeth the greatest simplicity in him the greatest person should not perish the greatest deliverance but the greatest difference have the greatest certainty everlasting life the greatest position. So atong na nasabtan no sa pipila ka pagsibya nato nga ang dako nga posisyon nga atong giangkon no, ang angay natong angkonon no, Jacqueline, walay lain kundi ang eternal life no, kinabuhing walay katapusan. Okay, so salamat kayo Jacqueline no sa imuhang pag-share ngadto kang Judicial Jose no, kang Judicial o kang Anthony Bausin. Okay, so salamat kayo nga imo silang invite o may usab kang Howard no, Howard Malagdaw Pedro. Okay, so salamat kayo from Jacqueline Jose no, salamat Jacqueline sa imong pagduyog o pagpakigauban na usab karon. Okay, so nining tagna so ato ning pamalandungan nga ang dako nga posisyon nato mao ang ato ang eternal life. So ato ning i-forward mga higala kong mga kaigsunan kay moderation nata sa katong sharing no, sa sharing ni Pastor Asoy nga akong kuan diri gibutan ako sa PowerPoint. So kining mga saluyot no, mao ni ang needs nato nga gisupply sa Ginoo, mga pagkaon nga kinahanglanon nato no, mga balay o kining mga property nato, sakyanan nga dili ta mamatay bisag walay sakyanan, dili ta mamatay walay balay no.
pero mamatay ta og walay pagkaon. Pero need nato necessity sila higala ko mga kaigsunan. Mga prutas ug gulay, mga tubig. So manata, no? Lipay ta kung natay mga kabtangan. Pero ang atong pamilya importante kayo sa atong kinabuhi kay kabahin sila higala ko igsoon, no? Nga aduna naa sila sa atong pagkinabuhi. O gi kuan diri nga ang pinakalabaw nga temporal, no? Magingong nga most health is a treasure of all temporal possessions. It is the most precious, no? Mao ni Ma'am Ma'am Ging, pinaka most precious ni siya. Kay kung pamalandungan nato kung aksyon nagsakit atong lawas, wala na gyud. Ang atong murag wala na ipulos ang atong kwarta. Murag wala na ipulos ang atong pamilya sad, di makatabang na pud sa tuwa. Kung sa panahon nga gyud nga kita makabaton og sakit. Mao na nga ang sakit mao ginang panahon nga kung mao nay sa di pa ta mamatay mubati gyud tag sakit sa atong lawas. O mao na gingon nga mabiyaan nato ang atong pamilya tanan, kwarta, no, house and lot, nakay balay nga gwapo, sakyanan nga gwapo, gwapa nga asawa, gwapo nga bana, mabiyaan na siya higala ko igsoon. Mao na gingon nga kung mabiyaan na siya, mao na gingon nga lahi na pud ang mamintana, no? Na ako'y na istorya dito Hell Eclipse boy sa kapasyente ma'am nurse. Iyang giingnan niya yung bana nga tumar gyud dong, banat gyud og tumar og tablitas. Tumar og tablitas. Banat gyud og kanang ayo, no, kay batan-on pa ko. Daghan pang mo mamintana sa kuha. Sumaw to ma'am nurse, dali-dali gyud kaon ang pasyente. No, kay murag luya-luya naman. Luya-luya naman ang bana. So ang asawa sigig padasig. Ingon siya kaon dong kay tumar og tambal. Ayog luya-luya kay daghang pang mamintana sa kuha. So ana na siya higala. Mao na yung realidad sa kinabuhi. Inig kamatay na to, lain na pun mo assume sa atong lahi na mo assume sa ato ang kabtangan, sa atong kutsi, sa atong balay. Kung bisan ang imong asawa, lahi na mo assume kung panahon nga ikaw ang mamatay ug ako ang mamatay higala kisud mabana og maasawa. So mara siya mga kaigsunan. Angie Divina Gracia, Divine Grace kabasag. God bless. Okay, salamat Ji, no? Sa imong pagduyog og pagpakig-uban karon Ma'am Angie. So mao na Ma'am Angie, no, nga health is a treasure of all temporal possessions. It is the most precious. No, wealth, learning and honor are dearly purchased at the loss of the vigor of health. So atong pamilya importante kinahanglanon mo nay kabahin sa atong pagkinabuhi. So doubtless and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. So for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung that I may win Christ. So mao ni siya ang gingon Ma'am Ging, no? Nga to live is Christ, to die is gain. For me, to live is Christ, to die is gain. So, unsa man ang atong pagkinabuhi? Mao gani Ma'am Ging, no? Ma'am Mags. Nga ang Ginoo, wise jud kayo ang Ginoo, Ma'am Ging, sa atong kinabuhi. Nga naman, sa dili pa ta mamatay, gikuan sa Ginoo. Nga, gitugot sa Ginoo nga mubati patag sakit. Nga, mataod-taod pa nga sakit. Mga usa ka semana pa ta sa di pa mamatay. Gitugot niya nga di ni siya gusto ang yawa na ningkamot pud Ma'am G nga kanabang kalit lang gani ta mamatay nga wala ta kapangayog pasaylo sa mga nakasala kanato, wala sa atong nasad-an, wala ta kapangayog pasaylo sa Ginoo, wala ta kapasaylo sa atong isig katawo. Unya mamatay ta maka limot ta ginhawa, maka maundang atong ginhawa, mahog ta sa sakyanan, nakainom ta og tanduay, di ta makapasaylo. Mao nay gusto sa yawa. Kay sigurado gyud nga mamatay, dili ta maluwas. Pero kung mamatay ta nga naabot pa og pila ka semana sa ospital or usa ka adlaw siguro nga makahinulsol pa kita, ingon ana gyud ang gugma sa Ginoo nga
gitugot niya nga mamatay ta nga makapasaylo pag yun ta sa nakasala kanato. So mao ni nga kay kung bisag unsa kadaghan natong kwarta mags, bisag unsa nato kadato, pero kining tanang butang rubbish o basura lang ang tanang butang kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Okay? So kinahanglan the greatest possession nato is eternal life. So gi-remind ta higala ko igsoon, ato na ning saylohan na nato ni mga kaigsunan. Mo saylo ta nga gipasabot sa tuwa dinhi nga kita questionable ang atong kinabuhi, no? Jacqueline, kita tanan questionable. Walay tao diri karon nga dili questionable, Ma'am Angie. Oh, ako na ni kuan ha. Naapod si Merlin, no? Merlin Kania, Nelo Kania. Okay? Kania ni. Kamya. Merlin Kania. Okay, so salamat Jacqueline. No, so daghang kang mga friends nga imuhang gi kuan. Imo silang gi invite. Mao ra gini bulhaton nato, invitation. Dili nakapaninglan sa Ginoo kung kining mga tawhanan nga imong gi-invite pag abot sa hukom moingon nga wa man ko nimo pahibaw-a Jacqueline. No? Wa man ko nimo pahibaw-a. Sa bagay kung mga Adventist na po sila, wa gyud tay kuan, no? Dili gyud ta mapaninglan sa Ginoo kung nag-invite ka nga wala gyud sila mo sanong, wala mo sanong sa imong invitation. So mao ring ning bulhaton nato. Dili na gyud wala na gyud makabalibad pa nga moingon nga wa man ko kahibaluan Siya ro wa ta kahibalo nga COVID-19 ang hinungdan sa COVID-19 violation lamang sa Leviticus 11, Ma'am Antia. No? Kung magsigi kag kaon og karning baboy, mas labaw pa na sa COVID higala ko igsoon. No? Mana nga sa mga Adventista wala gyud ta magkaon og karning baboy, pero mao lang gyapon higala ko igsoon nga mukaon tag balbak wag bulalo, dili man bawal sumala sa giingon sa Leviticus 11, gitugot man, pero kinahanglan naay lalom-lalom nga pagtuon nato sa pulong sa Ginoo nga kumahimo mag-vegetarian para mas mulugway pa ang atong kinabuhi, taas nga kinabuhi. Okay, so ako lang nang gi-kuan sa inyo higala ko igsoon. So questionable ta ang ato alag yung missing, what is that missing, big missing piece, no other than Jesus Christ higala ko igsoon. Ang 5 C's nato na kinahanglan nato ang kwarta, kinahanglan nato ang sakyanan, kinahanglan nato ang credit card para maka-withdraw or makapundo tag kwarta, o kinahanglan nato ang condominium, kinahanglan nato ang country club, no, kung sa mga dato sa mga igo-igo ra yun mags country living. So that missing piece is no other than Jesus Christ. Ang pinaka last nga C, no, mo na yung 5 C's. Ang pinaka last is no other than Jesus Christ higala ko igsoon. Okay? So naa ba si Jesus Christ ato nga makita ba si Kristo sa atong kinabuhi? So questionable ni higala ko igsoon. No, ang mga Parisiyo questionable sa ilang kinabuhi kay wala, no, ila pang gilansang si Kristo. So kung sama gihapon ang atong himuon, atong gilansang si Kristo gihapon higala ko igsoon, kung dili ta magkinabuhi sumala sa kabubuton ni Kristo. Okay, so questionable. Dili kompleto ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Kay si Kristo lang ang kaluwasan. No, mao na nga ipadayag sa tibuok kalibutan. Daghang mga katawhan nga wala mo tuo ni Kristo, pero makita ni mga higala ko igsoon nga katong mga followers ni Kristo masabtan nga kini iyan ni Kristo, kini mga tawhana, kay maskin pa silang dagbalan, Jacqueline, maskin pa silang pasipadaan, dili ni sila mo patol, dili mo patol, no? Mao nang giingon ni Kristo nga iampo bisan kamo i-persecute, bisan kamo dagmalan. Mao ni lison ning prinsipyo ni Kristo, Jacqueline, no? Pero ang yawa, baliktaron ang yawa, away, sukol tag sinumbagay kay ngano daog-daogon man ta. Mao nang prinsipyo sa jihad higala ko mga kaigsunan kanang jihad. Pamatyo nimo pag dili pareho nimo pagtuo patya. So mao na siya. Pag musupak sa imong balaod, patya siya, patya. So mao nang balaod sa yawa higala ko igsoon. Pero ang balaod ni Kristo ayaw. Kung daog-daogon ka, Jacqueline, no? Ayaw sukol. Mao gyud na ang prinsipyo sa Ginoo.
sa atong Ginoong Kristo. Pero tugutan ta nga kuan, no, tagaan kag Armalite sa yawa. Okay, Jacqueline ay Armalite patya ng mga silingan nimo nga mga naman po silingan di sabtan o sayang kinaiya. Pero kung mupatol po ta kuan, Fillmore John, Ma'am Ruth, kung mupatol po ta, pareho ra ta daotan, no, kung mupatol ta. Okay, so Fillmore John Corrompido o Ma'am Ruth Ragas Rabaya. So salamat Ma'am Ruth sa inyong pagduyog o pagpakiguban. Okay, so tanaw na to, kumpleto ta kung naata kang Kristo higala ko igsoon. So ato nasabtan nga to make Christ as your priority, mao ni atong masabtan. Okay, alas 6 naman higala ko mga kaigsunan. Ato ning padayonan sa unahan katong tulo ka mga important points higala ko igsoon, no? Ato ning tan-awon diri, why make Christ as your priority? So naay mga tulo, Ma'am Ruth, no? Kumusta man diha si Pastor Felipe Rabaya? So mayong buntag kaninyong tanan, Pastor, no? Nang hinaot ko nga kusog-kusog ang atong kuan dinha, signal sa panipasan. Pastor Rabaya, no? Pastor Rabaya. Fillmore John, Pastor James, na late ko. Good morning sa tanan dinhi sa ibabaw sa atop. Okay, so okay ra ano, Fillmore John, Fillmore Corrompido Murillion, no? So welcome sa ibabaw sa atop. No, mas maining late, late is better than never. Bahalag late basta mas maina kontra sa wala gyud. So you are more valuable in him, no? Brother Fillmore. Number 1, number 2 is he will certainly care for you, no, Ma'am Ruth? O number 3, he will give you everything you need, no, Jacqueline? O Jocelyn, no? Sister Jocelyn, kaninyong tanan nga naa karon dinhi, Ma'am Antia, no? Mayor Manolo Yanong nga naa karon dinha sa SM. Nang hinaot ko nga ana ka mo karon sa samtang nagapamalandong sa pulong sa Ginoo. Og si Ma'am Rochelle, no? Rochelle Godes. Okay, so salamat. So mao ni ang timan nato, dili nato ni kalimtan higala ko igsoon. Tulo ka important points ngano nga himuon nato si Kristo ingon nga priority sa atong kinabuhi, no? Siya ang gitawag nga first priority. So ato ning masabtan, ato ning tan-awon diri mga higala ko igsoon ang sabot sa atong Ginoong Kristo nga ato ning i-forward higala ko igsoon nga reviewon lang ninyo sa inyong kaugalingon, no? Akong gidpadasig sa inyo ha nga inyong reviewon ang Matthew 6, no? Kumahimo balik-balik ko ninyo higala ko igsoon. Ayaw ka mo pagsalig dinhi sa ko ang pagsibya kay dali ra ta malimot. So balikan ninyo sama sa gihimo ni Ma'am Antia, no? So Rochelle, morning, late pug ko, Pastor. So okay ra. Okay lang. Late is better than never. So mao ni siya, no? Sa kung moatras ka sa 24, dili ka makaserbisyo sa duha ka agalon nga kwarta og Ginoo, no? Mahimo nga mo tipas mo simang ang atong pag-alagad kung ang kwarta mayo tong unahon sa pag-alagad. So that is why niingon si Kristo nga ayaw kabalakag unsay imong kanon ug unsay imong imnon ug unsay imong isanina. So gipasabot niya dinhi nga ang atong kinabuhi mas labaw pa sa pagkaon ug ang atong lawas mas labaw pa sa sanina. So dili ta angay di ay mabalaka ko mga mabalaka ta higala ko igsoon. Tan-awa nag-ingon diri gi balik-balik din nato pagsibya na gipasabot sa atong Ginoong Kristo mga higala kong mga kaigsunan nga patan-awon ta sa mga langgam sa mga langgam, no, diha sa kawanangan nga walay nag-atiman sa ilaha nga wala sila nag-uma pero gipakaon sila sa atong amahan. Okay? So kita kugihan man ta, no? Makahimo man ta pag-garden. So dinhi atong makit-an diri mga higala kong mga kaigsunan nga no, atong dili ta makadugang sa atong kabalaka, di kita kadugang og kanang pila ka minuto sa atong kinabuhi. Ma'am Ging, no? Naghunaw na ba ka, Ma'am Ging, nga sa imong kabalaka nasumpayan ang imong kinabuhi? Wala. Naghunaw na ba ka nga ang atong height sa atong kabalaka na sumpayan? Wala. Ang Ginoo ra gyud. So atong kuanon dire, step 1, you are more valuable to Him. So mao nay dili nato kalimtan higala ko igsoon
Okay, so ato ni niyang i-forward higala ko igsoon. No, tan-awan nato ni. Okay, so dinhi sa Mateo, no, atong tan-awan diri mga kaigsunan. Okay, so Jinky Martinez, salamat sa imong pagduyog karon og pagpakiguban. Alas 6:04 na, no, Brother Jinky. So atong tan-awan diri na sa 6:30 naging diri, and if God cares so wonderfully for wild flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. No? Why do you have so little faith? So ngano na amantay gamay, nganong gamay raman ang atong pagtuo higala ko igsoon. Kung giatiman gani sa Ginoo ang mga kabulakan, kita pakaha nga mas labaw pa, no, mas labaw pa sa presyo sa bulak, no, nga ang bulak mo nindot kay tan-awon karon, sikat kayo sa tan-awon, pero pagkahapon mo lawos na, no. It is God who clothes the wild grass that is here today and gone tomorrow, burned up in the oven. Won't be He be all more, no, sure to clothe you? What little faith we have, no, you have. So remind ta higala kong mga kaigsunan. So dinhi ang atong oras gyud alas 6:05 naman mga higala kong mga kaigsunan. Ug salamat kayo sa imong pagduyog karon, ano, niya si Jinky Martinez. Salamat Jinky sa imong pagduyog ug pagpakiguban karon. So ubay-ubay na mo, no, nga ni duyog karon higala ko igsoon mga kaigsunan. So dinhi step 2, He will certainly care for you. So mao gyud ni ang sigurado Jacqueline, no, Ma'am Rochelle. So kung nalimtan nato na Ma'am Ging, Mags, no, Fillmore John o Ma'am Ruth, may usab kang Jacqueline o kang Angie, Ma'am Angie, kang Hale Eclipse Boy o kang Si o kang Hawod, no, sa inyong tanan, no, Ma'am Rochelle. Kung nalimtan nato, usa ni kapahinumdom nga He will certainly care for you. So ang Dios siya gyud ang mo atiman kanato. Ginaatiman ta higala ko igsoon, no? Kung ang atong kuan usahay kita mismo di na ta makaatiman sa atong kaugalingon, ang Dios nag-atiman kanato. Sir Andres Cadano, salamat, maayong buntag pastor, og sa tanan natong mga igsoon ni Kristo. Salamat pastor. So salamat kayo, no? Ma'am Sir Andres Cadano. So salamat sa imong pagduyog. Welcome again dinhi sa ibabaw sa atong programa nato sa Rooftop Ministry. So dapigan atong tan-awon ang mga pagano, no, ang mga tao di ay nga dunay kabalaka, mao toy walay pagtuo sa Ginoo. Sumala pa dinhi sa gisulti sa atong Ginoo Jesucristo. Okay? Busa iyatang gihatagan og dako nga kanang ingno nato nga pagpasabot, no, ipasabot sa tuwa nga kinahanglan di ay pangitao nato ang gingharian sa Dios o magpuyo uyon sa iyang kabubuton. Nga naman sa 31, sa verse 31, ayaw kabalaka nining mga butanga. Kung unsay imong kanon, unsay imong imnon, ug unsay imong ibiste, unsay imong sanina. Taga nato ning pagtagad higala ko igsoon. Pag ingon nga ayaw kabalaka, dunay punto niini unsa man gyud ni? Ayaw kabalaka kung unsay imong kaonon. Siguro sa atoa naghunahuna ta nga kuan man ni siya. Kanang wala mangitaw nga di mabalaka, pero naay point ani mga kaigsunan. Sa permina nako gisulti kung nagingon man diri unsay kaonon, ang nahitabo manggon mabalaka man ta Sir Andres kay kung naa kay sweldo nga 400 or 500. Unya ang imong sudan nga paliton baka. Di ba baka ha, tagpilang kilo sa baka karon Jinky. Ang kilo sa baka ibutang nato 200. So pila na lay nahibilin sa imong 500 o 400 nga sweldo. Ya ipalit pa na nimo og daghang mga lamas. No? Pero kung ang imong kaonon lang sa luyot, ang kaonon lang nimo mga pitsay or kanang mga gulayon lang, mga talbos, udlot sa kamote, udlot sa sayote. So gamay ra imong gasto, tagpila man ang sayote, ang udlot sa kamote. Tag 5 pesos makapalit na ka sa bangkiruhan. No? Usa ka kanaanan, halos di na mahurot nimo sa luyot. Pero kay ang atong ganahan man gyud balbakwag bulalo man. So kung musamot tagka kabalaka gyud kuan kay mosakit man
daghang sakit nga atong maangkon. So ana lang, ingon ana lang kasimple. Pag ingon sa Ginoo, what will we eat? What will we drink? Unsa may atong isuot? Ngano, ayo kabalakan ining mga butanga. Kung unsa atong what will we drink? Unsa atong imnon? Mabalaka man ta kay labi na mo inom ka og kuan jinky tanduay. Jinky. Mo inom tag tanduay, mahal man din ang tanduay. No, pero kung tubig ra tong imnon, wa gyud mangayo ka sa silingan, wa gyud magpabayad sa imuha, mangayo kag tubig. Pero kung mo inom kag kape, mahal ang kape, no? Mahal ang kape. So, pag masakit ta, mao nang mosamot noon og mabalaka gyud tag samot noon. What will we wear? So unsay atong isuot? So sa simple lang nga tao, dili na ta magsuot og kanang mahalon nga mga sanina. Mga ukay-ukay lang, okay ra na, pero usay hadlok puta nga karon sa panahon nga COVID, hadlok ta matakdan gikan sa mga ukay-ukay. Pero higala ko igsoon, simple lang nga pagkinabuhi. Mao ra ginay gusto sa Ginoo sa to. Okay, so good morning Pastor James og sa tanan nga nagtan-aw sa Rooftop Ministry. Happy holiday. Holiday ron mga kaigsunan, pero obligado gihapon mi nga mo duty diha sa Adventist Hospital higala igsoon. Gumikan kay on call man taon, call of duty. So okay. So mo na sa verse 34 higala kay igsoon, these things dominate the thought of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. So nahibalo na ang Ginoo sa atong mga kinahanglanon higala ko igsoon. So pasintabi kay medyo nabalik ni siya higala ko igsoon. Ato lang ning gibalik-balik ang pagsibya, pero alang sa mga bag-o pa nga nakalusot niini ato nga pagsibya, gi-remind ta permi. Mao man ni ang Ma'am Antia. Mao ni ang purpose sa atong programa sa Rooftop Ministry. So ginaawhag yun ta nga mag-vegetarian, no? Kining kung nasabtan lang nato ni nga pulong higala ko igsoon sa 31, kung ato lang yung nagsabtan, ang gusto sa Ginoo nga ang atong kaunon kana gyud makaayo sa atong lawas, no? Makaayo lang sa atong lawas, no? So pero wala ko nagsulti igsoon ha nga dili ka maluwas kung magkaon kang mga karne. So dili na, wala na sa ato ang programa sa atong kuan. Okay, so niining tag na sa ato ang gihisgutan karon. So salamat kayo Mel Golfan Total. So niining tag na atong ipalusot, no? Atong himuon ang closing song na Mamele. Kay alas 6:12 na ako lang ka kuan nga kay gumikan kay mo duty man lagi ko karon sa hospital mga kaigsunan. So atong kanon himo ihatag nato ang closing song. Okay ni nga closing song ato ning ipalusot ang atong higala nga gikan kang kuan nga giawit, no? Kaning nahisgutan man nato nga mga simple lang, mga udlos, mga saluyot, mga kuan na god saluyot man mga saluyot, mga jutay nga sagbot ni nga mao ni ang gusto sa Ginoo nga supposedly mao atong kaunon higala ko igsoon. Ayaw na mo pagsigig balbakwa og bulalo, no? Kay para dili ta masakit og mga high blood. Okay? So mao lang ning ang punto gyud, ang gusto gyud sa Ginoo sa to. So papatalihugan nato ang jutay nga sagbot nga giawit sa atong audience karon nga si Ma'am Mel. So atong ihatag kaniya ang panahon. Patalinghugan nato higala ko igsoon. Ang mensahe sa paglaon ng hunahunang wa Diyos nagtagad apan siya mihumuho ako di malimot gilantaw ganing jutay nga sabot ang jutay nga mga sabot ang jutay nga mga sagbot bisan sa jutay nga sabot ang Diyos di malimot bisan kanunay gitumba
sa panato. Ako karon naghangyo sa atong maluluwas, sa pagluwas daghang mga kalag. Bisan daw ay tubag niya, apan siya nagupan. Nasayod siya sa mga handumtan. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Mga timuha sa kasing-kasing ko, kanunay maanaka diya. Kung ang mga kalanggaman ginapakaon niya, daon sa pakong magalagad ka. Ang jutay nga mga sapot, ang jutay nga mga sapot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Ang jutay nga mga sapot, ang jutay nga mga sapot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Paniyang gipatubo daon sa panato. Okay. So, daghang kayong salamat, no? Mel Golfan, Tortal. So, naputol man di Emil, no? So, salamat kay Emil. Kay usahay manggod mo kuan siya, no? Mo di ko kabantay ka ng murahon siya mga higala ko mag-keksyon. So, jute nga sagbot, no? Nga bisan siya jute nga sagbot apan gipatubo sa Dios. Higala ko igsoon. So sa kuha nga panglantaw, mao ni siya kining mga saluyot, no? Mga jute nga sagbot nga gusto sa Ginoo nga mo'y ato ang kuanan. No? Ang ehemplo dinhi higala ko igsoon nga bisan ang Dios, no, nag-atiman sa mga jute nga sagbot ug sa mga kalanggaman nga mga gagmay nga mga kalanggaman, how much more nga kita giatiman sa Ginoo. Daw nawad-an ta sa paglaom, pero sudongan nato kining mga mananap, mga tanom nga giatiman sa Ginoo higalo kay igsoon. Okay, so salamat kayo sa maong mensahe sa awit, o ako nag-awhag ko sa inyo ha mga kaigsunan, no? Mamili, no? So nga kung napa mo mga awit nga ipadala kamong tanan diha nga nagpatalinghog, gi-encourage mo na ko nga mo padala sa inyong mga alawiton, mga Bisaya, no? Bisaya og English, welcome nga madala na ma-play nato dinhi sa atong mga programa. Okay, so ninintag na higala ko igsoon ang atong oras, di naman ginato mapugnan, gumikan kay mo duty man lagi ta diri sa ato nga obligasyon, sa ato nga trabaho mo himo ta sa closing prayer mga higala ko igsoon. Magampo ta.
Labing gamhanan dalaygo nga Dios Amahan. Salamat kayo sa imong dakong gugma kanamo sa padayon nimong paghatag namog kinabuhi. Salamat sa mensahe, naghatag ka namog inspirasyon nga ikaw nag-atiman bisan sa jutay nga sagbot imong giatiman. Kami mas labaw pa kami og bili alang sa niini nga mga imong binuhat. O kami nagatuo nga ikaw mas labaw pa nga nag-atiman kanamo. Imo kaming gihimo nga mas labaw pa nga bililhon sa tanang mga gi-create nimo nining kalibutan. Busa ikaw nag-provide sa among kinahanglanon sama sa hangin, sa tubig ug sa mga pagkaon. Sa pinasahi akong giampo Ginoo imong anak nga si Edna Oman Kulob nga naa sa Saudi Arabia, adunay siya sakit nga gibati. Kung giampo nga ikaw magaayo, magahikap sa imong gamhanang kamot sa iyang lawas alang sa iyang kaayuhan, hingpit nga kaayuhan kalag sa panglawas. Ako sang giampo Ginoo imong mga anak nga nagasudong usab nining taknaa nga naga-participate sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Aniya karon Ginoo akong giampo si Ma'am Meli Golf Fund Total, ikaw magabindisyon kaniya padayon ka magagamit kaniya ingon nga instrumento sa imong gugma. Akong sang giampo Ginoo nga imong bendisyonan si Sir Andres Cadano, ikaw magauban kaniya kanunay. May usab kang Sir Jinky, Brother Jinky Martinez, bendisyon ni Ginoo natagi may panglawas kanunay ug lig-on nga pagsalig kanimo. Aniya usab karon si Ma'am Rochelle Book Godes uban ni Sir Mario, bendisyon ni sila uban silang mga anak at tagis lang may panglawas kanunay. Ako sang giampo Ginoo si bendisyon ni usab si Fillmores Corrompido Morillion at tagay may panglawas kanunay hingpit nga proteksyon. Ako sang giampo Ginoo si Ma'am Ruth Ragas Rabaya uban usab ni Pastor Felipe Rabaya. Lugway silang taas nga kinabuhi. Imo silang gigamit sa taas nga panahon ingon nga instrumento sa imong gugma. Padayon imo silang gamiton Ginoo nga pinaagi kanila ikaw mahimaya ug mapasidunggan. Uban silang mga anak ug mga apo. Usa sila Ginoo sa imong gugma proteksyon. Ako sang giampo nga ikaw magabendisyon Ginoo. Aniya karon nakig-uban usab si Jacqueline Jose, bendisyon ni sa iyang pagkabatan-on. Adunay daghang mga pagsulay Ginoo sa kinabuhi. Hatagi siya kanunay ug mayong panglawas hingpit nga proteksyon. Uban ni Jocelyn ug sa mga kaigsuonan sila Judicial, mga Jose family na karon sila sa pangi. Hatagi sila mayong panglawas kanunay hingpit nga proteksyon. Akong giampo o Dios ang si Ma'am Angie Kabasag uban ni Ginoo hatagig mayong panglawas kanunay. Bendisyon ni ug hatagig lig-on nga pagsalig diha kanimo. Ako sang giampo si Hale Eclipse Jr. bendisyon ni uban siyang pamilya. Bubuis sila sa madagayon nga grasya nimo. Mayngon sab ni Idil Kiliste nga padayon na ni kay-sikay sa pagpanginabuhi sa Bermuda, USA bisan sila nakalagyo sa iyang pinalangga nga pamilya, asawa ug mga anak. Ikaw mag-ausa kanila sa imong gugmang proteksyon. Bendisyon ni usab Ginoo akong giampo si Ma'am Nurse Gungob nga ikaw padayon magagamit kaniya nga instrumento sa imong gugma nga siya padayon mahimong panalangin sa uban sa iyang media ministry. Ako sang giampo kanunay nga ikaw magauban usab ni Brother Howard Malagdaw Pedro. Bendisyon ni Ginoo hataging mayong panglawas. Ako sang giampo si Ma'am Richelle Fitalino sa iyang pagpanginabuhi diha sa Duhan, Qatar, ilayo siya sa katalagman ug mga intention sa mga daotang tao. Ako sang giampo Ginoo si Brother Rino Maratas hataging mayong panglawas kanunay hingpit nga proteksyon. Bendisyon ni usab Ginoo si Ma'am Arlene Gabayan, ikaw padayon magauban kaniya hataging mayong panglawas kanunay. Mayngon usab Ginoo akong giampo nga ikaw magabendisyon hataging Ginoo og pinasahi nga kaalam imong mga anak, labi na si Ma'am Antia Yanong nga sa pipila na ka mga bulan or tuig iyang nasabtan nga ang adlaw nga igpapahulay mo ang sakto ug tama nga adlaw nga mabasa sa napulo ka sugo. Og imo silang gigamit Ginoo sa dugay nga panahon sa liderato sa politika si Mayor Manolo Yanong, isip mayor sa 20 ka tuig na sa Maragusan sa kanhing mga adlaw. Uban ni Ma'am Linda, sila Ginoo imong gitawag. Hinaot o Dios nga sa pagsubay sa napulo ka sugo
nga ang adlaw nga ikapito maong adlaw nga Sabado, nga maong adlaw nga tama nga magsimba ug magdaig kami kanimo. Nga hinaot o Dios nga sila mo desider sa pagdawat kanimo, nga sila Ginoo mosunod sa imong gusto ug dili sa ilang kagustuhan, nga mosubay sila sa imong tukma nga adlaw sa pagdaig ug paghimaya kanimo, aron nga ang matag usa kanila uban ka na mo maandam usab sa imong pagpadayag nga takos mo dawat sa kinabuhing walay katapusan. Akong giampo si Cedric ug sa tanang sila Osbert, hinaot o Dios og sa ilang mga sa pamilya nila nga ikaw ilang mahimaya ug mapasidunggan. Ako sang giampo o Dios sa pinasahi ang imuhang mga katawhan nga nagatuon sa pulong sa Ginoo nila Lisa Villasencio, nila na Limindog, Leonardo. Ako sang giampo si Elmer o si Ma'am Inday, bendisyon sila Ginoo, hatagi sila mayong panglawas. Si Magarlin Pisiola Flor, akong giampo nga ikaw magahatag kanunay ug mayong panglawas. Uban ni Ma'am Ging, nga padayon nga lugwayan nimo sila taas nga kinabuhi. Ani usab Ginoo, akong giampo si Regime Kabilan uban sa iyang pamilya, nga usaha sila sa imong gugmag proteksyon. Nga bisan sila nagkalagyo Ginoo, apan sa imong panalangin sila mahiusa sa imong gugma, kalinaw ug pakigdait maangkon nila. Dili man ako ma-mention ang ilang tagsa-tagsa ka mga pangalan o Dios, apan ikaw nagasudong sa ilang mga tinguha ug kinahanglanon. Amo lamang gihangyo imong bala nga presensya sa Espiritu Santo nga mao imo transform sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi into your likeness for our fitness in heaven. Amo kining gipangayo sa pangalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, so nining takna higala ko mga kaigsunan. Kuha naman yun, no? Ang atong oras, dali ra yung kaayo, Ma'am Antia, no? Alas 6, kuha na. Alas 6:26 na. So, gikinahanglan man yun nga mo, kuhaan ko ni ining takna higala ko igsuon, no? Ako man mo nagingon nga, musayo ko paglusod dito, nga although nga, kuhaan yun, supposedly, alas 6 na yun unta kong mo duty, pero nihangyo lang ko sa ato ang head chaplain nga si Pastor Joy Ugbamin nga dili po na ako ni mabiyaan ning ato ang programa, no? Kining rooftop ministry gumikan kay dili basta-basta ni ato ang kuan mga kaigsunan. Kay nakig-uban sa tua ang former nga mayor si Mayor Yanong, Manolo Yanong nga nakaron dinhi sa Davao nga nakig-uban usab kanato. Okay, so salamat kayo. Si Andres Cadano, amen. Salamat Andres, Sir Andres. Jinky Martinez, amen. Daghang kaayong salamat sa pag-ampo, Pastor Jim. Kay Rino Moratas, amen. Salamat, Pastor. God bless. Okay? Okay, so salamat kayo mga higala kong mga kaigsunan, no? O nang hinaot ko nga dili kamo mapulan sa pagpakig-uban kanato ni ini nga programa. Kininyong ubos nga higala sa kahanginan manamilit na usab. Ug mosulti ug moingon kaninyo, daghan salamat sa inyong pagpamati. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan ug mao'y akong buhing pag-ampo.